गणेशपुर जंगल रे टिकी चढ़ई ओ रिनु चढ़ई रहुथिले। माँ माँ आगक जन्माष्टमी आसुछि। आम जंगल रे समस्ते जन्माष्टमी मिसी पालन कले केमिति हंता। हाँ रे माँ भल हंता। मु जाई काली महाराजा को ए विषय जणाइबी। जदि से राजी हुअंती तेबे तेबे आमे जन्माष्टमी पालन करिबा। ठीक अछि मामा तमे काली जाई महाराजा को जणाइब। एबे चल आमे दुए सोई पड़िबा। महाराज महाराज आगको जन्माष्टमी अछि। आम जंगल रे जन्माष्टमी पाई एक पूजा आयोजन करा जाओ। नाई मोर से पूजा पूजा रे रही पार नाही आदो। मु रहिबी महाराज। मु भी रहिबी महाराज बहुत मजा आसीबो। तो पाखरे तो पैसा नहीं। तू जदि एते धनी तेबे तू रहुनु। कुआडू आसिलु कांकी मुहिटा। ठीक अछि काली समस्ते पूजा पाई 500 टंका नहीं आसीबो। खाइबारे मिठा खीरी पांपड़ हेबो। समस्ते काली आसी पैसा देबो आ पूजारे लागी जिवो। गौरी गौरी तमे काली कौन पूजा 500 टका दे रहिबो बोली कही आसिल। तम मुंड फुंड आउ खराब हो जाएनी तो। कालू कालू से सुंदरी का केमिति मते कहिला तुमे सुनिल ना। काली काली ही ताको मु पाने चखेबी। तुमे खाली मु जहा कहबी ताहा करिबो। ठीक अछि गौरी। गौरी भौनी आसवा पाई एते लेट कल जे। मु टिके पार्लर जाइथिली तो आसवा को लेट हे गला। चाले एबे पूजा को जिबा। ठीक अछि गौरी भौनी तमे पूजा करिबा जाओ। मु जाउछि ए खीरीटा रांधि देई। कालू टिके पूजा करिबा को जाइछि। ए खीरी हंडाटा तुमे नियो सुंदरी काउ घरे रखी आसीबो। ठीक अछि गौरी मु आसुछि ता घरे रखी देई आसीबी। समस्ते खाइबा आस। हाँ टिकी मते खीरी दे। हाँ दौछि गौरी भौनी। अरे एठी तो खीरी रखिथिली कुआडे गला खीरी। मु जानी छि टिकी खीरी कुआडे गला। ए सुंदरी काऊ तो घर आड़े गोटे हांडा नहीं जाउथिला। समस्ते चलो सुंदरी काऊ घर आड़े देखी आसीबा। अरे ए कौन तामाने सुंदरी चोरणी हो गला। सुंदरी चोरणी तो कौन पैसा देलु बोली सब खीरी खाइबु ना कौन। सुंदरी भौनी तुमे केबेठु एमिति होई गलनी। तुमे कौन चोरी करिवा पाई पूजा रे जोग देइथिलो। नाई टिकी कालू गोरी मु केबे चोरी करि पारे ना। मु सत्य कहूची मु चोरी करी नाही। हाँ मामा सुंदरी आंटी ए सब करी नाहंती। ए सब कालू अंकल और गोरी आंटी करी छंती। तमे फोन देखिले सब बुझी पारिबो। छी गोरी और कालू तमे दुई जण केबे सुधरिबनी। सांग माने गपटी भल लागे आम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं। आउ तले थिबा कमेंट बॉक्स रे जय श्री कृष्ण लिखि दियंतु। गणेशपुर जंगल रे टिके चढ़ई ओ तार छोट झिया रिनु चढ़ई रहउथिले।
କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଥାଏ। ଟିକି ଟିକି 2 ମାସ ହେଲାଣି ତୁ ତ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇନୁ। ତୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିବାର ବାହାନା ଆଉ କେତେ ଦିନ ଦବୁ? ଆଜିଠୁ 6 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆସିବି। ଯଦି ତୁ ପଇସା ନ ଦବୁ ତେବେ ମୁଁ ତତେ ଧକ୍କା ମାରି ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି, ବୁଝିଲୁ? ଠିକ୍ ଅଛି ଗୌରୀ ଭଉଣୀ, ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦିଅ, ମୁଁ ତମର ସବୁ ପଇସା ଶୁଝିଦେବି। ମାମା, ତୁମେ ସିନା ଗୌରୀ ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବ ବୋଲି କହିଦେଲ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଦେବ? ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଆସୁଛି। ତୁମେ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଭଲ ବନାଅ। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ବିକ୍ରି କଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ମାମା? ହଁ ରେ ମା, ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ବନେଇ ବିକ୍ରି କରିବି। ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବିରିୟାନୀ ନିଅ, ବିରିୟାନୀ, ଗରମ ଗରମ ବିରିୟାନୀ, ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା। ବିରିୟାନୀ ନିଅ, ବିରିୟାନୀ। ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ବିରିୟାନୀ ଦେ ଟିକି, ମୁଁ ଖାଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି ମିଟୁ ଭାଇ, ଏ ନିଅ। ଆରେ ଟିକି, ତ ବିରିୟାନୀ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ପାର୍ସଲ କରିଦେ। ଠିକ୍ ଅଛି ମିଟୁ ଭାଇ, ଏଇ ନିଅ। ମା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅଛି। ଗୌରୀ ଆଣ୍ଟି ତାଙ୍କର ଘର ଭଡ଼ା ନେବେ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆରେ ମା, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ 2000 ଟଙ୍କା ସେଇଠି ରଖିଦେଇଛି। ତୁ ଗୌରୀ ଆଣ୍ଟି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଇସା ଦେଇଦେବୁ। ମୁଁ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ମାମା, ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ତମେ ଯାଅ। ଟିକି, ମୋ ପଇସା ଦେ। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଗୌରୀ ଆଣ୍ଟି, ମା ତୁମ ପଇସା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆରେ, ତୋ ମା ଏ ପଇସା କୋଉଠାରୁ ଆଣିଲା? ବୋଧେ ଘର ଭଡ଼ା ପାଇଁ କୋଉଠୁ ଚୋରେଇ ଆଣିଛି। ଗୌରୀ ଆଣ୍ଟି, ତୁମେ ସେମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛ? ମାମା ଗୋଟେ ବିରିୟାନୀ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଯାହା ପଇସା ଆସୁଛି ସେଥିରେ ତୁମ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ରଖିଥିଲେ। କାଳୁ, ମୁଁ ଏବେ ଟିକି ଘରୁ ଆସୁଛି। ଶୁଣିଲି ଟିକି ଜଙ୍ଗଲରେ ବିରିୟାନୀ ଦୋକାନ କରିଛି ଆଉ ବହୁତ ପଇସା କମାଉଛି। ଏମିତି ହେଲେ ସେ ଆମଠାରୁ ଧନୀ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ କିଛି ଗୋଟେ କର, ନହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି କହୁଛି। ଆରେ ମୋ ଗୌରୀ, ତୁମେ ଏତେ ରାଗନି। ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ସେ ଟିକିକୁ ମିଛ କହି ଝରଣା ଆଡ଼େ ନେଇଯିବ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀରେ ଲୁଣ ମିଶେଇ ଦେବି। ଏମିତି ହେଲେ ତା ବିରିୟାନୀ ଆଉ କେହି ଖାଇବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି କାଳୁ, ଏବେ ଯିବ ଚାଲ। ଟିକି, ଆସି ନଦୀ ଆଡ଼େ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯିବା। ଆସିଲେ ରୋଷେଇ କରିବୁ। ନାଇଁ ଗୌରୀ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଯିବିନି। ଏବେ ହିଁ ପାଣି ପିଇ ଦେଇ ଆସିଲି। ତୁମେ ଯାଅ, ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଟିକି, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। କାଳୁ, ଗୌରୀ ମୋ ସହ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଗଲାଣି। ତୁମେ କିଛି ଗୋଟେ କର, ନହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି ଆଜି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।
गणेशपुर जंगल रे टिके चढ़ई ओ तार छोट झिया रिनु चढ़ई रहूथिले। माँ माँ मते बहुत भोक हेलानी, तमे मते किछि मीठा मीठा फल आनी दियंतनी। हाँ रे माँ, तू मन दुख करनी, मु जंगल को जाऊँगी, काठ आनिबी आउ तो पाई जंगलरू मीठा मीठा फल नहीं आसीबी। ठीक अछि मम्मा। गौरी भौणी मु जंगल को काठ आनिबा पाई जाउछि, तमे भी मो सह चल। आगो को वर्षा आसुछि, पुणी आम घरे जाई पहुँच जीवनी, कहब टिकी टिकी कबाट खोले, बाहर वर्षा होछि। अरे चुप करे मेजेड़ी, एते खरारे वर्षा कोठू आसीबो, आमे आमर देखिबू, तू तोरे जा। कालू कालू से टिकी मते घर पाई बहुत सुनाउछि, तमे गोटे घर बनाओ, नहेले एबे चलो से नाही ता घरे ता झियो को भूले से घर आमर करी नेबा। तू ठीक कहूछु गोरी, एते कष्ट किए करिबा, आउ चाले ता घर को आमे ता ठारू छड़ेई नेबा। बंचाओ मते बंचाओ। किए किए एमिति पाटी करुछ? अरे बुढ़ी माँ, तुमर एमिति अवस्था केमिति हैला? तू आग मते बंचा, तापरे मु तते सब कहिबी। हेले केमिति बुढ़ी माँ? मते पत्थर तले जने दुष्ट चिला बंदी करी रखिछि, से एई पहाड़ पाख गुंफारे रहुछि। तू गुंफा भीतर को जीवो, आउ से गुंफा मध्यरे गोटे बड़ आईना थिबो, से आईना को भांगी देले से दुष्ट चिला मरी जीवो, आउ मु एठारो मुक्त होई पारिबी। ठीक अछि बुढ़ी माँ, मु एबे आसुछि। अरे एई तो से जेल से एठी अछि, मते जदि देखिबो से मते मारी देबो, से पळाइले मु से आईना को भांगी देबी। मते बहुत जोर से सुस हेलानी, मु जाए पानी पी देई आसे। टिकी चढ़ी चिल्ल पळाइबा परे से आईना भांगी दिए, आउ चिल्ल सेठारे मरी जाए। टिकी टिकी मु तो ऋण केमिति सुझिबी? तोर कौनसी काम पड़िले तू मते निश्चय साहाय्य मागिबू, मु साहाय्य करिबा पई आसी जीबी। धन्यवाद परिमा, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। मु एबे आसुछि, मो छोट झिया मते चाहिथिबो। अरे माँ रेनू, तो माँ तते जंगल आड़ो को जीबा पई कहिला, हेले काहे की गोरी आंटी? आमे जानिनु, तू शीघ्र जा। ठीक अछि कालू अंकल, मु आसुछि। कालू कालू शीघ्र कपाट बंद कर दिया, से माने आसिले आमे आउ कपाट खोलिबानी, ए घर एबे आमर। तू ठीक कहिछ गोरी, मु आसुछि। हा हा हा, बुक्का चढ़े गुड़ाक। अरे माँ, तू एठी कौन करुचु? घर भीतर को न जाई? मामा मामा, गोरी आंटी आ कालू अंकल ना बहुत खराब, से माने मते घर बाहर करी भीतर पटे लॉक करी देचंती। गौरी कालू कपाट खोलो, बाहर बहुत ठंडा लगुछि, आमे घर भीतर को जीवो। गौरी कालू कपाट खोलो। केउं घर कथा कहूचु टिकी? एइटा तो आम घर, आमे तो घरे कौन पाई रहिबू? हे भगवान, मु एबे कौन करिबी? बाहर तो बहुत ठंडा बढ़िलानी, परिमां को डाकुची, से ही मते साहाय्य करिबे।
ପରିମା ପରିମା ମୋ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଘର ନାହିଁ। ତମେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଘର ବନେଇ ଦିଅ। ବାହାରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି। ଏଇ ନେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ଗୋଟିଏ ଫଳ ଘର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ଘର। ତୁ ଯେଉଁ ଘରକୁ ଯିବୁ ସେ ଘର ତୋର। ମା ମା, ଏ ଫଳ ଘର ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନାରେ ସଜା ହୋଇଛି। ହଁ ରେ ମା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଚାଲେ ଆମେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିବା। ଅନ୍ୟପଟରେ ଗୋରି ଆଉ କାଳୁ ରହୁଥିବା ଘରର କବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଓ ସେ ଦୁହେଁ ସେଠାରୁ ବାହାରି ପାରନ୍ତିନି। ସେଇଠାରେ ସେମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ।